Praise the Lord. Good morning. Atong isgutan karon ang thankful heart. It's because dagang panahon kani nga attitude, no, is less exercise to God's people. Because most of the time, especially in this COVID situation, we hardly say thank you Lord. It's because we thought that this situation is not a good place to say thank God. Ang atong bills nagdoble, ang crisis nagtaas, dagang establishment nga nagsirado, and murag lisod kaayo sa tua para musulti og thank you Lord. Why? Because by default ang human heart is usually a complainer, no? We tend to complain every time na yung mga negative situation. But don't you know, but when you say thank you God, big things happens in your life. Atong tan-awon ang pulong sa Ginoo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God. In everything we have to give thanks because this is the will of God. 95% of the scriptures is ikaw pa mo check pa ka if what you're doing is will ba ni Lord o dili. Daghang mga area sa Bible nga usay ato pang i-coincide ang atong gibuhat or i-check nato kung atong gibuhat kabubuton ba sa Ginoo or dili. But this verse tells us nga to say thank God is God's will for us to do it. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, 1 Peter chapter 2 verse 15, John chapter 6 verse 40, Romans chapter 12 verse 2, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, kanilang 5 ka verse sa Bible nga nag-ingon, this is the will of God. The rest, 95% of the Bible is unknown. But only 5% is confirmed nga nag-ingon, this is the will of God. The problem is, dito ta nakafocus sa 95% nga wa pa ta kahibalo kung kabubuton ba sa Ginoo o dili. But di ay 5% nga very sure that this is the will of God. To say thank you Lord, to say thank God even in negative situation is the will of God. First, atong lantawon how to have a thankful attitude. Number 1 is thank God in advance for the answer. But pasabot, sa wala pa nahitabo, pasalamatan na nimudaan. Ingon ang pulong sa Ginoo, let the weak say, I am strong. It means, though you are not strong, pero i-claim na nimudaan. Weak ka, pero i-claim na nimudaan. The same with thanksgiving. But pasabot, wala pa nahitabo, wala pa ang imong healing, nag-ingon na kadaan sa Ginoo, thank God for the healing. It means you have to thank God in advance. It's because it triggers your faith. It shows God that you will believe nga naa siya buhaton sa imong life. Mayon kadan, pakakita nimo sa bill nga dako kayo, mayon kag thank you Lord, tagaan ko nimo pangbayad. Pagkakita nimo nga naay problema mabot, mingon ni kag thank you Lord nga na kay buhaton aning problema ha. Kung tan-aw nimo manghigala nga nag-ulan, mingon kag thank you Lord kay imong pakanon ang mga tanom. Amen. To have an attitude of praise glorifies God. Kabalo ba ka kang Abraham? Nagulat pa siya 24 years after the promise. But Romans chapter 4, Abraham was fully persuaded. Ang meaning sa fully persuaded, wala pa nahitabo. Iyan ang gilauman nga mahitabo gayud. Abraham was fully persuaded nga ang promise mahitabo gayud. Wala gisaaran siya nga makabaton siya anak, kay dili man makaanak si Sarah, pero nagulat pa siya 24 years. Imagine, for 24 years, Abraham was fully persuaded. What pasabot? Sa iyang baba, nagagawas na daan nga ang Ginoo mohatag gid sa iyang gisaad sa kuwa. Wala pa nahitabo, Abraham exercise to give thanks to God bisan wa pa nahitabo. Wala kay trabaho karon, thank you Lord nga na kay trabaho giandam sa kuwa bisan COVID karon.
Thank you Lord nga imo kong giandaman og bana nga mahadlokon sa imo. Bisan wala pa. Isa na sa sekreto sa thankful heart. We have to thank God in advance for the answer. But pasabot mong higala, kung naata sa crisis karong panahon na, naata sa problema, unya, sa reality, wala nag-coincide. Murabag, wala tayo klarong income, wala tayo klarong sweldo. I mean, daghang problema. It's time for you to say, thank you Lord sa imong buhaton karong panahon na. Because the Bible said, this is the will of God in everything. Pasalamatan ang Ginoo. Second, thank God for His greatness. 1 Chronicles chapter 16 verse 34, for the Lord our God is good, and His mercies endures forever. We have to thank God because God is good. Kung tagaan ko og kwarta, nakadawat ko asagikan nga panalangin, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Thank you, Lord. Ang problema, thank you pa ba gihapunta kung ang kwarta nawala? Yung tag, isa po mo thank you, anak pastor. Usahay ang atong thank you mawala kung ang panalangin mawala. Usahay ang atong thank you mawala kung ang panalangin mawala. Mo ni problema na mali ta paggamit sa pagpasalamat sa Ginoo. Kung kitagaan ka sa Ginoo og sakyanan, thank you Lord. Kung ang sakyanan maguba, thank you Lord. Wa nagpasabot nga kung kitagaan tag kwarta unya mayon kag thank you Lord nya imong kwarta na scam, di na kamo thank you Lord. Put pasabot ang imong attitude of thanksgiving na apil og ka scam. We have to thank God not for the blessing. We have to thank God because God is good. Muna ingon sa pulong sa Ginoo, for the Lord our God is good, and His mercies endures forever. But pasabot manghigala, atong gipasalamatan tungod kay ang Ginoo maayo. Ang atong problema, passing by man na, di man na siya lifetime. But God is good all the time. Okay? Kung naatay utang karon, mulabay raman na. But thank God, God is still always good. Ang Ginoo dili gyapon mo sa He is always good. Ang sakit mulabay raman na. Pero ang Ginoo is still good. But pasabot, no? Nga ang mga problema mabot sa tong kinabuhi, passing by raman na sila. Ngayon kag asa mo pangitag pang tuition ani. Basically, nakagraduate man gyapon sa elementary. Asa mo pang high school ani. Yes, eventually makagraduate man gyapon siya sa college o sa high school. It means tanan natong problem is just temporary, but God is always good. That's why we have to thank God for His greatness. Ang ikatulong higala is thank God in every circumstances. But pasabot, magpasalamat ta sa Ginoo sa tanang nahitabo sa atong life. To say thank you Lord is only 1 second lang ta makaingog thank you Lord. But don't you know, in 24 hours, there are 86,400 seconds. So out of 86,400 seconds, have you given to God 1 second to say thank you God? Basin wala. Because it allows God to work. When you say to that problem, thank you Lord, it means you show to God that He is in control. But when you murmur, it shows God is not at work. But when the problem arises, when the circumstances arise, when the struggles arise, and you will say, thank you God for this situation because you will work for me, it allows God to work. Dagang mga situation sa Bible manghigala nga by the attitude of thanksgiving ang Ginoo namuhat. So manghigala ang murmuring or gitawag na to kani complaining spirit is an invitation of the enemy, because if you don't exercise thankfulness, the spirit of complaining moabot sa ato ang heart.
Mao ni siya ang negative implication. Once wala ang thanksgiving nga attitude, mupuli ang complaining heart. So, magsige tag complain. We complain everything. Ang mga Israelites manghigala, mas grabe sila miracle kaysa ato. Mas evident ilang miracle kaysa atong nakita karon. And yet, wala nag-solve sa ilang complaining attitude, because complaining is an attitude. Sometimes ang problem nato, ang circumstances, it shows who we are. Mugawas hinuon ang ato ang kinaya nga kinsa ta. Murag sa amin ba, kung namin ka makita nimo kalkag imong buhok, pero ang salamin nagpakita lang, nagsulti lang nga ang imong buhok wala matarong, pero ang salamin wala naghimo. Dili tungod sa salamin imong buhok nakalkag, tungod sa salamin nakita nimo nga ang imong buhok dili tarong. Inana pod ang problema, nagpakita lang nga bagulbulan ka. Ang salamin wala nagtudlo sa imo nga magbagulbul ka, pero tungod sa problema nagpakita hinuon nga bagulbulan ka. Philippians 2:14, buhata ang tanan nga way pagreklamo ug way pagbagulbul. Buot pasabot manghigala, sometimes ang mga problema sa tuwa nagpakita nga di ta mapasalamaton. So manghigala karong kabuntagon, nang hinaot ko nining gamayng kapadayagan sa Ginoo para sa tuwa. This is the moment that we will acknowledge God by giving praise and giving thanks in everything, because in everything give thanks, for this is the will of God. Kung ato nang i-exercise everyday sa atong life, sa pagkaon, bisan pa man wa tay masakyan nga jeep, bisan pa man mapahawa ta sa trabaho, mingon tag thank you Lord kay nay mas gwapong trabaho nga imong giandam sa kuha, no? Thank you Lord nga ang akong bana imo siyang bag-uhon, mahimo na siyang dili palahubog. Thank you Lord nga ang akong mga wala pa na nahitabo, pero imo na siyang pasalamatan. Sa wala pasalamatan na nimo daan, kung maabot na ang imong bill, mingkag thank you Lord, dagang kag ihatag sa kuha kwarta karong pulana para mabayaran ako kung mga bayro nun. Manghigala, when we exercise that attitude, ang Ginoo magapanglihok ug magapamuhat sa atong kinabuhi. Manghigala, nang hinaot ko nga ang pulong sa Ginoo nakatabang sa tuwa karong panahona. It's time to give praise and give thanks to God. Labi na niining panahona. Daghang salamat. Ang Diyos magpanalangin. Maayong buntag sa tanan. God bless you. You do.